السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا l'encaissement des effets à l'échéance وغادي نبداو بان exemple. Le 7 de 2015, la société de fabrication de shampoing Lave Bien a vendu 12 000 dirhams hors taxe, la TVA 20%, de produits finis contre des effets domiciliés. Échéance le 6 mars 2015, le supermarché Le Grand Bazar, facture numéro A22. Le 4 mars 2015, la société Lave Bien remet à sa banque pour encaissement les effets tirés sur le Grand Bazar. Le 9 mars 2015, la société Lave Bien reçoit un avis de crédit de sa banque. Règlement de l'effet remis à l'escompte. Sa banque retient une commission de 7 dirhams hors taxe, la TVA 10% des services bancaires. Travail à faire, enregistrer les opérations ci-dessus en livre journal des deux sociétés. Donc, أول حاجة نفهمو هاد l'exemple. عندي le fournisseur اللي هو la société Lave Bien وعندي le client اللي هو le Grand Bazar. Le fournisseur باع des marchandises le Grand Bazar وعطاه une lettre de change ou la traite باش accepter le client. Donc le client il a accepté la lettre de change وغادي يصيفطها la société Lave Bien. من بعد هاد la société غادي دير la remise à l'encaissement ديال les faits auprès de la banque. وفي le 9/3/2015 la banque غادي تعطيها un avis de crédit باللي تكريديتا le compte ديال la société. Comptablement غادي يكونوا عندي 3 écritures. L'écriture الاولى ديال la vente des produits finis contre un effet de commerce اللي هو la traite. Donc le 7 de 2015 درنا la vente de produits finis 12 000, la TVA facturée 2400. بالمقابل le fournisseur خدا une lettre de change. Donc كنستعملو le compte 3425 client effet à recevoir le montant TTC. في le libellé غادي نديرو le numéro ديال la facture A22. Le 4/3/2015, la société Lave Bien remet à sa banque pour encaissement les effets tirés sur le Grand Bazar. Donc, هاد l'effet خديناه ودرنا ليه la remise à l'encaissement auprès de la banque. Donc, كنستعملو le compte 51132 effet à l'encaissement le montant TTC. وفي le crédit غادي نديرو client effet à recevoir. إلا شفتو في l'écriture الأولى client effet à recevoir كان في le débit. دابا درنا في لو كريدي دونك هاد لو كونط غادي تصولدا ما غاديش يبقى. وإلا شفناها لوجيكمون غادي نلقاو بلي ليفي ملي كان عندي انا درتو في الديبي دابا عطيتو لا بنك دونك ما بقاش عندي ما كاينلاش يبقى عندي في لي زيكريتور كونطابل. في لو ليبيلي غادي نديرو لا remise à l'escompte de l'effet. Le 9/3/2015, la société Lave Bien reçoit un avis de crédit de sa banque. Règlement de l'effet remis à l'escompte. Sa banque retient une commission de 7 dirhams hors taxe TVA 10%. Donc, درنا le règlement ديال هاد l'effet اللي déjà درنا ليه l'encaissement في le 4/3. Donc, غادي يتصولد هاد le compte effet à l'encaissement le montant 14400. فلوس غادي يدخلو عندي لا بنك. غادي نخلص لي سيرفيس بانكير ديال 7 دراهم وغادي نخلص عليهم لا TVA récupérable sur les charges ديال 10%. اللي بقى غادي يكون في لا بنك. دونك لو مونطون اللي غادي يكون عندي في لا بنك هو 14400 موان 7 درهم موان 0.7 غادي تعطيني 14392.30. في لو ليبيلي غادي نديرو افي دو كريدي نيميرو الا كان عندي مثلا. دونك في هاد الحالة عندي 3 زيكريتور. l'écriture الاولى ديال la vente de produits finis contre un effet de commerce. l'écriture الثانية ديال la remise à l'encaissement ديال les faits. l'écriture الثالثة ديال le règlement ديال la remise à l'escompte. نشوفو chez le client le Grand Bazar. في le débit غادي نديرو l'achat de marchandises le montant hors taxe 12000 درهم. تحت منها غادي نديرو l'état TVA récupérable sur les charges 20%. وفي لو كريدي غادي نديرو fournisseur effet à payer تنستعملو لو كونت 4415 fournisseur effet à payer.
نشوفوا une autre application. Le 15 mars 2010, le fournisseur Anas adresse à son client Astin la facture numéro 01, le montant brut 10 000 dirhams, la remise 10%, TVA auto normal yani 20%. Le 23, le fournisseur tire sur son client Astin une lettre de change numéro AD1 au 34, yani le 34e et l'échéance. Le 22-3, le client accepte la lettre de change numéro AD1. Yani le client Astin il a accepté les conditions lesquelles la lettre de change les certifié le fournisseur Anas. La facture est le montant brut 10 000 dirhams, la remise 10%, le net commercial 9 000, la TVA 1800 et le net à payer TTC 2800. Le travail à faire, enregistrer les opérations ci-dessus au livre journal des deux sociétés. نبداو le fournisseur Anas. Premièrement, le 15/3/2015, هو باع la marchandise à crédit, donc غادي يدير في le débit client le montant TTC. Vente de marchandises le montant hors taxe وتحت منها غادي يدير l'état TVA facturé taux 20%, taux de TVA normal, ou le libellé غادي يدير le numéro de la facture. من بعد في le 23 dans la création ديال l'effet de commerce وصيفطها le client Astin. في هذه الحالة ما غادي نديرو حتى شي écriture tant que مازال le client Astin مازال ما accepta la traite. في le 22 mars le client Astin a accepté la traite. Donc هنا عندي الحق باش نستعمل le compte 3425 client est fait à recevoir le montant TTC. علاش حيتاش le montant TTC هو اللي غادي يكون مكتوب في la traite اللي صيفط le fournisseur le client باش يأكسبتيها. بالمقابل غادي خصني نسولدي لو كونت كليون وفي لو ليبيلي غادي ندير لا لتر دو شانج لو نيميرو AD. بالنسبه لو كليون SD في لو 15/3/2015 il a acheté des marchandises le montant hors taxe, la TVA 20% 1800 et donc fournisseur في le crédit 10800 في لي ليبيلي غادي ندير facture numéro 01. في le 23 ما غادي تكون عندي حتى شي écriture نفس الحاجة. وفي le 22 ملي acceptant la traite غادي يكتب fournisseur 10800 باش يسولدي هاد لو كونت حيتاش ديجا كان في le crédit. وفي le crédit غادي يدير fournisseur effet à payer. وفي le libellé غادي يدير la lettre de change numéro AD1. Pour récapituler كيكون عندي أول حاجة لي fait de commerce سواء نصرفو à l'échéance يعني ملي كتوصل لا دات دو l'échéance. أول حاجة تندير ليه la remise à l'encaissement. من بعد l'encaissement parfois تيخصوني مثلا الفلوس avant l'échéance. كاين عندي دو choix. par exemple سواء مثلا l'entreprise عندها un effet de commerce وبغات تريغلي بيه une dette, soit دير ليه la remise à l'escompte يعني تبيعو لا بنك avant l'échéance و لا بنك كتقتطع des intérêts, soit دير l'endossement à l'ordre d'un fournisseur يعني تخلص le fournisseur بلو même effet de commerce. Donc أول حاجة غادي نبداو بها la séance prochaine هي l'endossement des effets de commerce.